তিনজনের জন্য তিনটে প্রশ্ন এবং তিনটে গজলের বই উপহার থাকবে এই গজলের পর। তার আগে হুজুরদের একটা রিকোয়েস্ট, আমি ছোট্ট করে গাই, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। লব্বাইক ইয়া ইখওয়াতুনা লব্বাইক আল কুদস লানা লব্বাইক ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का बदन लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का बदन लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का बदन तुम्हारे ख्वाब से लरज़े रोती ज़ुल्मत के तुम्हारे नूर से चमके गुलो गुलजार बात के तुम्हारे गायब कौसे के सरों की सरा तुम्हारे ज़ुल्मतों से कुदस तक़दीर से गुरजा लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का बदन लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का बदन जनाबे उमर की ललकार बना गए सलावुद्दीन की गोया तुम्हें तलवार बना गए तुम्हें उस्मान सल्तनत का एक शायर बना गए तुम्हें लश्कर से उठना है सिपाही सालार बनना है लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का बदन लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम का बदन तुम्हारे की नाचों के फिलिस्तीन की भूमि कांपे तुम्हारे की नाचों के फिलिस्तीन की भूमि कांपे तुम्हें आँचों शोखे कभी पौधे शिशोरा गए हमारे की होबे लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का बदन लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का बदन लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लब्बैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का बदन। এবার ছোট্ট করে আমি সেই কুইজের একটা গজল, যে গজলটা আমি প্রত্যেক জায়গায় করে থাকি, কেননা এই গজল শুনবেন আমি ইনশাআল্লাহ হাজারো ব্যথা বেদনার পরে। মাশাআল্লাহ, আপনারা এরকম কাগজে আমাকে লিখে দেন, আমি তাহলে আমার গাইতে সুবিধা হবে। আর যেহেতু আমি বলেছি প্রোগ্রামটা আপনাদের মতো করব, আপনারা যে গজল শুনতে চান সে গজলগুলো শোনাবো, আপনারা রিকোয়েস্ট করতে থাকুন। আমার ওস্তাদ হুজুর এবং আমাদের এই ভাইরা একটা গজলে রিকোয়েস্ট করেছে, এটা ফিলিস্তিন নিয়ে গজল আমি ছেড়েছিলাম, লব্বাইক ইয়া ইখওয়াতুনা লব্বাইক, এই গজলটি ফরমাইশ করেছেন, আমি ছোট্ট করে গাই। তারপর ইনশাআল্লাহ গত বছর আমি সেই কুইজের গজল করেছিলাম কিনা আমার মনে নেই, তবে আজকে আমি কুইজের গজল করব। আমি দর্শকদের মাঝে আমার তিনটে গজলের বই উপহার করব, যারা আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। আমি প্রত্যেক জায়গায় এটা করে থাকি, কেননা ইসলামের কিছু ছোট্ট ছোট্ট জিনিস, ছোট্ট ছোট্ট টিপস, যেগুলো আমাদের অনেকে জানা আবার অনেকে অজানা। আমি তিনটে প্রশ্ন করব। প্রথম প্রশ্ন হবে ছোট্ট ছোট্ট ভাই বোনেদের জন্য, দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার বড় বড় ভাইরা, বাবুরা, চাচারা যারা আছেন তাদের জন্য, এবং তৃতীয় প্রশ্ন হবে আমার মা আর বোনেদের জন্য।